Papi, good evening. Good evening, palangga. Good evening ang papi. Matulog si papi. Good evening. Lamatog ang bata. Good night, anak. Say good evening to your viewers. Say good night. Kitugnaw ka, anak, no? Ayan po, guys. Malakas pong ulan kanina, guys. Kaya po ito si papi, guys. Nilalamig po. Yan, nilalamig po siya, guys. Good evening, anak. Matulog na ta, anak? Ha? Matulog na ta? Matulog na ta, baby? Matulog na ta, anak? Ha? Matulog na ta? Matulog na ang baby? Say good night to your viewers na. Sige na. Say good night. Usus. Hala, wag ka kaligo, anak, ay. Magsige lang kung saan ni mo maligo ka, anak. Wag ka kaligo, anak. Say good evening and good night to your viewers, anak. Sige na. Napayhugaw gamay mundunggan, anak. Napagihugaw gamay, anak. Kunin ako natiwas og limpyo, anak. Yes, anak. Say good evening. Say good night. Mama Lisa, Mama Lisa. Love di ka, mama. Ingon ni papi, mama. Lagi love si Mama Lisa. Say good night, anak. Say good evening. Say sweet dreams to your viewers, anak ko. Ala ka hapis bata. Sus, buyagi. Ayan po, guys. Ayan, good night and good evening, everyone. So, ayan, patungo na po kami matutulog ni Papi, guys. This is Papi's update in this episode. For this episode, guys, matutulog na po kami ni Papi. Ayan. Nandito lang po muna kami sa sala, guys. Hindi pa pumunta si Papi sa kwarto. So, hinihintay po ako ni Papi dito, mga palangga. So, ayan, please, mama o sa anak. Kay matuglog na ta, anak. Please, mama, tagasan to. Kabuutan sa kong papi. Uy, mag-bliss jud ni mama. Uy, kabuutan. Uy, isus. Uy. Sus, buyagi, busog na ba yung taong ganis barbecue. Uy, so buyag. Buyag in taon. Busog kas barbecue na. Ha? Nabusog sa barbecue? Mo ding lami kay tugoy. Sus, kadakos baba ni mo, anak. Ayan po, guys, yung ulam ni Papi kanina, guys, is barbecue. So, isa sa pinaka-paborito niya, guys, aside sa chicken, guys, barbecue din ang paborito ni Papi. So, ayan, busog na busog po ito, mga palangga. Grabe. Busog na busog si Papi, guys, ng barbecue. Lami ang barbecue, anak, no? Hurot yun sa kabandihadong plato. Hurot yun sa kabandihadong plato ni Papi. Ayan po, guys. Good night, everyone. Today is September 11, 2025. Araw ngayon ng Huwebes ng gabi. So, ayan, good night, sweet dreams. I love you all. This is Papi's update for tonight episode. Mwah! Love you all. Good night, everyone. Sweet dreams. Yan, matutulog na po kami ni Papi, guys. Mausa ni akong update ni Papi karon, mga palangga. So, ang ulam niya kanina, guys, is barbecue. So, yung ibinigay ko niyang kanin, guys, ubos ni Papi lahat, guys. Kasi yung barbecue, mga palangga, is paborito yan ni Papi. Paborito yan ni Papi yung barbecue, guys. Kaya yung ibinigay ko, guys, ubos lahat. Ayan, thank you for watching. This is Papi's update. Good night, sweet dreams, everyone. I love you all.